grubo rečeno, mi se bavimo obradom raznoraznih materijala. Znači, u pitanju su čelice, razne regule čelika, aluminijum, plastika i ostali materijali. Koriste se mašine poput strugova, glodalica, brusilica, ali nisu one brusilice kao što vi kod kuće imate, nego malo veće, par metara. I u suštini najbitnije je da taj dio koji vi pravite da on bude savršen. Da poštujete tolerancije koje su ponekad i do par hiljaditi dijelova milimetra. Htio sam upisati saobraćajnu, igrom slučaja sam upao u mašinsku, vremenom mi se to baš svidlo i sad sam prezadovoljan što se bavim tim poslom. U razgovoru sa svojim drugovima, radnim kolegama, danas radnim kolegama, tada samo kolegama, sam vidio da je njima svaki dan novi izazov, da je taj posao dosta tražen, da je dobro plaćen, da nudi mnogo toga. Firme su uvijek rade da zaposle mlade ljude kakav sam ja tad bio i na kraju kad se to sve skupilo, kad se sabralo, došao sam ovdje u firmu u kojoj danas radim već 4 godine na razgovor, toplo sam bio primljen i evo tu sam i dan danas. Došao sam slučajno na ideju da upišem to zanimanje i poslije prve godine škole došao sam ovdje na praksu gdje sad radim i svidjelo mi se. Jako sam zadovoljna to što sam odabrala i ja sam htjela, zato što sam od malena u tom nekom mehaničarskom dijelu, sa ocem isto, i jako me to privlači. Već pola godine radim u ovoj firmi i jako sam zadovoljan. Baš zbog toga što posao nije monoton. Dođete ujutro na posao, pijete kafu, radite tu neku poziciju koju imate, gledate taj crtež, na crtežu piše, na primjer, da radite dio za neki sportski auto. I onda pogledate na internet taj sportski auto, nađete taj dio i bude vam drago da ste vi možda napravili taj dio. U 3. razredu srednje škole priuštena nam je praksa za mehatroničare. Bila sam na praksi dok je bila škola, poslije škole mi je ponuđeno da ostanem da radim na ljetnom raspustu, 2,5 mjeseca sam radila. Poslije toga, kad sam završila školu, ponuđen mi je posao da ostanem da radim i prihvatila sam ga. Trenutno ovdje radim 4 godine, malo nešto više i jako sam zadovoljan. Nakon obavljene prakse ovdje, mjesec dana poslije završetka škole počeo sam raditi. Posao nudi baš dosta mogućnosti. Zavisi ko šta želi i koliko hoće, ali su mogućnosti maltene neograničene. Zavisi od vas, od vašeg truda i od talenta. Znači, koliko se vi trudite, toliko ćete napraviti. Što se tiče ovog posla, pozicija je baš dobra. Mislim da sad gdje god zakucate na vrata da možete dobiti odmah posao. Ja sam prvi put predao molbu na ovoj firmi sad koje radim i odmah sam bio zaposlen bez iskustva. A tako sam primijetio da i danas mladi dosta koji god dođu bez iskustva uvijek mogu dobiti posao, pošto baš dosta toga hvali. Da poravu upisujem, sad bi sigurno upisao, ne bi išao na saobraćajnu, nego bi odmah išao u mašinsku. Buduće srednjoškolce koji planiraju da se bave ovim zanimanjem, preporučuju bi im svakako da upišu ovo zanimanje ako ih to zanima, ako je to njihov interes. Ako vole taj posao koji nije monoton, svaki dan radite nešto drugačije. Naravno da bi preporučila, bez obzira bilo muško ili žensko.